السلام علیکم ناظرین، ویمن آف سبسٹنس کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں نائلہ قاضی سے۔ آئیے ملتے ہیں نائلہ قاضی سے اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں، تاکہ ہماری بہت ساری وہ خواتین جو اس سیگمنٹ کو آج دیکھ رہی ہیں وہ ان سے بہت سارا کچھ سیکھ بھی سکیں۔ تو آئیے ملتے ہیں نائلہ قاضی سے۔ جی نائلہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار دا اپرچونیٹی۔ تھینک یو جی فار بینگ ود اس۔ اور نائلہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ زندگی کا تقریباً آدھے سے زیادہ ٹائم تو آپ نے ملک سے باہر گزار دیا۔ یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ شروع کیسے ہوا؟ کیسے موقع ملا آپ کو ملک سے باہر جانے کا؟ اور پھر یہ کہ جہاں پہ آپ آج پہنچی ہیں، یہ اچیومنٹ کیسی لگ رہی ہے؟ آئی نیور لائک وزٹڈ ایز فریکوینٹلی ایز آئی شوڈ ہیو، تو ایک بہت زیادہ سا گیپ آ گیا۔ تو ریسنٹلی آئی جسٹ کیم کپل آف ویکس اگو، ایک انیشیٹو جو پریزیڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں، نیشنل آئیڈیا بینک، اس میں ہم نے پاکستانی یوتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اسٹارٹ اپ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا، بین انوالو فار 2-3 ایئرز ود ایکسپرٹس کے ساتھ، کہ ہاؤ ڈو وی کنٹریبیوٹ بیک ٹو آور کمیونٹی اینڈ سوسائٹی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لائک 24 مارچ کو دیر واز اے سیریمونی ویئر وی ٹک اراؤنڈ 2000 نیو اسٹارٹ اپس، اور ان کی پوری اسکریننگ، کوچنگ، ٹریننگ، مینٹرنگ کر کے وی فائنلی لیڈ 18th ٹو اے پوائنٹ ویئر دے ور دا ونرز، اور اب ان کا آگے فیوچر ہوگا، دے وڈ میک اے ڈفرنس ناٹ اونلی پاکستانی سوسائٹی بٹ ایٹ دا گلوبل لیول۔ تو دیٹ واز دا پرپز، اینڈ اٹ واز این آئی اوپنر ایز ویل ٹو سی آور کنٹری لائک ریئلی فلورشنگ in many directions, in many ways. I have been to many educational institutions so far, met many women, business women, career oriented women. تو ایک طرح سے تو بہت خوشی ہوئی کہ that our women are progressing، بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں compared to جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھی لائف گزر گئی and I really left the country. اور my own journey has been I would say I'm very very fortunate کہ if it was not for چنیوٹ جہاں میں پیدا ہوئی ہوں، اور not for those tough circumstances, I would not have a story to tell. So I take it very positively. I think nothing was given to me in a silver platter or gold platter. Like I really have to fight very hard, and also I was a girl, right? Among ایسی society جہاں پہ son preference بہت ہے، and among brothers, and I was a girl, but I think I was supported fully by all the males around me, like my dada ji and then my father, and everyone wanted کہ کچھ بنو because I was extremely hard working. پر ایسا نہیں تھا کہ ٹیبل پہ کھانا ملتا تھا. like I had a list of chores which I have to do, otherwise اس میں خطرہ یہ ہوتا تھا کہ صبح پھر اسکول نہیں جانا اگر آج یہ کام نہیں کیے. تو I think those things now I look back تو لگتا ہے کہ they were the foundation of all that resilience یا toughness جو جب میں پاکستان سے باہر گئی تو then it was not looking back, right? It was all about کیا opportunities ہیں، کیا اویل کی جا سکتی ہیں. بیوٹیفل نائلہ، ہمیں یہ بتائیے کہ یو ورکڈ ود ویمن اکراس دا گلوب. آپ نے شاید ہر کانٹیننٹ کے اندر خواتین کے ساتھ انٹرپرینورشپ کے اوپر، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا ہوا ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈفرینس ہوتی ہے، آپ نے اتنے کانٹیننٹس میں اگر کام کیا تو خواتین کے ایٹیٹیوڈس کیسے نظر آئے آپ کو، اور پاکستانی خواتین کو اگر ہم ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیں تو ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ There is little bit of belief which you start in yourself as a child, اور وہ پھر گرو کرتا ہے, and then you have to nourish it. So regardless کس کانٹیننٹ میں ہے، جو بات میں آج آپ سے کر رہی ہوں یہ بات امریکہ میں بھی ہوتی ہے، یہ بات آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہے. آئی ایم لیڈنگ اے بگ انیشیٹو کسی مائننگ فرم کا جو برازیلین ہے، بیسڈ ان کینیڈا، آل اوور دا ورلڈ. اور ہم وہی جینڈر بائسز، بیریئرس اور کتنی گلاس سیلنگز ہیں وہی بات ہو رہی ہے. اٹس اونلی ان انگلش بٹ اٹس دا سیم ایشو. سو I avoid calling it Pakistani women issue. I call it's general humanity issue. Women need to find a balance, and that's kind of every woman, chahe wo black hai, white hai, blonde hai, Pakistani woman hai. So we need to have that balance کہ جہاں ڈیسیجن لینی ہے ڈیسیجن لیں. آپ بزنس وومن ہیں، آپ پروفیشنل وومن ہیں، آپ ایک مدر ہیں یا کریئر میں گھریلو لڑکی ہیں، you have to take a decision, then stand up for that. number 1. number 2, آپ اپنے کانٹیکسٹ کا خیال رکھیں. سو فار ایگزامپل یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویئر جین ٹو بیکم اے پروفیشنل وومن.
to have a career woman. No one asks you. I lived all over the world and I travel and I speak. किसी ने नहीं कहा कि पैंट पहन के आए. This was my own choice, right? आप हिजाब पहने, आप बुरखा पहने, you cover up yourself. So don't try to fight वो walls जिनको ब्रेक करने का कोई एडवांटेज नहीं है, बिकॉज यू हैव रिजर्व्ड एनर्जी. उसको उधर यूज़ करें जहाँ पे यू कैन मेक अ डिफरेंस. और वो किसी भी पर्दे के नीचे भी हो सकता है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट और कल्चर में भी हो सकता है, वो आप अटक में रह के कर सकते हैं, मुल्तान में कर सकते हैं, चिन्योट में कर सकते हैं. आई पे 4 गर्ल्स and they're all my web developers. I have different work जो पाकिस्तानी लड़की हैं. They all live in small cities. They all live in small houses and mashallah they're doing like great work. They are not leaving their homes but they're using their brain very positively. So this is what I would say कि women का जो issue है, आप back to your question, is not just पाकिस्तानी औरत का issue. It's every woman. But अगर हम अपने culture पे करें focus तो I think कि किसी भी culture से आप तरक्की कर सकते हैं. नाइला, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी. और जिन सोसाइटीज़ की आप बात कर रही हैं वहाँ पे एजुकेशन के लेवल्स आर वेरी हाई, वहाँ पे अवेयरनेस के लेवल्स आर वेरी हाई. डिस्पाइट दैट हमने अभी तक ये देखा है कि ख़वातीन आर मिसिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. उसकी क्या वजह है? क्या उसकी वजह मैं जो समझने की कोशिश कर रही हूँ आपकी कॉन्वर्सेशन से कि औरतों का अपना सेल्फ बिलीफ है कि हम ये नहीं कर सकते, या ये कि अभी भी ग्लास सीलिंग है जो एग्जिस्ट करती है? नो, वेरी गुड क्वेश्चन. एंड इट्स अ मिक्स, राइट? कोई भी सोशल इशू आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. एक तरफ तो हम सेल्फ बिलीफ की बात करते हैं, बट व्हाट अगर लड़की को अपनी माँ से या बाप से ही बैरियर मिल रहा है तो वो सेल्फ बिलीफ जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू एनीथिंग. तो आई वुड से कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये तो एक बिग सोशियो पॉलिटिकल पिक्चर जो है आपने वो देखनी है. बट इवन उसके अंदर भी जो मजबूरी वाला एलिमेंट है वो इतना नहीं है जितना लेडीज समझती हैं. देखें, जिस ज़माने में मैंने मैट्रिक किया होगा या एफएससी किया होगा एंड देन आई डिड लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स और देन आई माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, देयर वाज नो इंटरनेट, राइट? एंड माय किड्स थिंक कि वो तो बहुत एंशिएंट वर्ल्ड थी, बट या टू सम एक्सटेंट मे बी. बट I wanted to go and I did it, right? और वही I used to have chadar, big chadar and burqa, and I still respect that culture. I don't want my family और किसी को कि people feel embarrassed. जो cultural norms हैं you have to do those. लेकिन कोई मजबूरी का element नहीं था. And I think that gave me lots of foundation to maybe look weird या look अजीब या उन्हें लगा कि ये तो पागल है बिल्कुल. तो but उसका मतलब ये था कि you different than you, not everyone. तो वो जो मजबूरी का एलिमेंट है ना जो हमारी लेडीज़ के अंदर मैंने देखा है, बहुत सा सेल्फ पिटी का एलिमेंट, नेगेटिव थिंकिंग का एलिमेंट, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, एंड देन दैट बिलीफ के एक तो मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ. फॉर एग्जांपल यू हियर फ्रॉम पीपल मैं तो नेचुरली मेरे अंदर मैथ्स की स्किल्स नहीं है, या मैं तो नेचुरली मैं ये नहीं. सो दीज आर ऑल नेगेटिव सेल्फ टॉक्स. और वो मैंने देखा कि बहुत है हमारी लेडीज़ के अंदर कि वो शायद कल्चर से आता है या जिस बैकग्राउंड के अंदर है वहाँ से आता है. तो बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन नहीं है, राइट, बट यू स्टिल वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो आई वुड से कि आप इतनी मजबूर नहीं हैं मे बी जितना आप समझ रही हैं अपने आप को. आई एग्री कि औरतों के पॉलिसीज़ में और हमें लॉज में रेगुलेशन में बहुत काम होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वॉज एबल टू गो travel in the world and make a difference. I'm not denying, fully acknowledge जिनके issues हैं, but at the same time I see कि बहुत सा self-made truth भी है. नाइला, मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून, एक फ़ीमेल एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक मेंटल स्टेट के अंदर बहुत सालों रह रही है, how do you get her motivated? You need to really focus on your health. तो जब हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरे हैं, आपकी बॉडी में all those vitamins which are required for brain to think, जब वो पूरे हैं तो आप फिर आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का ये हिस्सा है, इसको तो फूड चाहिए ना, वो तो उसको मिल नहीं रही, और आप कहते हैं कि दिस विल मोटिवेट यू. इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट. सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वन पीस जो करेगा, इसके पीछे यू रियली हैव टू हैव दैट 4 सर्कल्स अप्रोच के जो डॉक्टर एमन कहते हैं, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, कि हैव योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस. बिलीव इन सम बिगर पर्पस. आपका चाहे जो भी रिलीजन है, देन आप अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स अच्छे करें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, हैव पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और फिर वॉक मैन लाइक नो वन इज़ वॉकिंग यहाँ पे. नाइला, मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारा काम ख़वातीन के साथ किया,
Was it a very conscious move या ये कि it just happened? Yeah, it just happened like that. I started getting invited to women groups like all over the world, and then पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया, and then I realized कि बहुत से एरियाज़ में women अभी भी वही हैं जो बहुत अरसे का मुझे गैप आया, and some areas I saw कि बहुत progress हो रही है, तो it was a very big dichotomy for me, and then that's where I kind of understood कि हमारे काम में कंट्री में बहुत काम होने वाला है. और लाइकवाइज अदर कंट्री में, अफ्रीका में देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस दे इनवाइट मी. तो इट्स नाउ अ कॉन्शियस चॉइस, इट वाज नेवर अ कॉन्शियस चॉइस. While going through your profile मैंने ये देखा कि आप बहुत सारी businesses को भी help कर रही हैं in growing. क्या आप देखती हैं कि स्केलिंग अप के क्या इश्यूज हैं जो ख़वातीन को, बिकॉज वो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी वेमेन, कि यहाँ पे औरतें छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस के अंदर फंसी रहती हैं और स्केल अप करने का ख्याल ही नहीं आता या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है. बताएं मुझे क्या चैलेंजेस हैं. जिस भी बिजनेस के अंदर बैरियर नहीं होगा उतने ही फेलियर के भी रेट होगा, राइट. तो इधर ब्यूटी पार्लर खुलते हैं, उधर बंद भी हो रहे हैं, इधर कपड़े बन रहे हैं, उधर कपड़े वाले रो भी रहे हैं कि सो ट्राई टू फाइंड आउट कि नीड्स लोगों की क्या है. और अगर आपने उसी इंडस्ट्री में रहना है, आई अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग नहीं, पैसे नहीं, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट स्टिचिंग अगर आपको कुछ पता है, तो देन मेक अ यूएसपी कि आपकी यूनिक वैल्यू क्या है. सिर्फ जैसे हमने एक ईद बाज़ार किया इन्हीं लेडीज़ को लेके, तो मेरी अपनी नीसेस कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, जो एज 14 से 18 तक हैं, तो आई कुड नॉट फाइंड एनी ऑफ द वेंडर जो उस एज में स्पेशलिस्ट हो. या तो लेडीज़ के कपड़े थे या छोटे बच्चों के थे. तो आई आस्क्ड समवन कि व्हाई डोंट यू टेक दिस एज. तो माय पॉइंट इज़ कि एक तो द बिग पीस इज़ यूएसपी. उनको पता ही नहीं कि उनके ऑडियंस क्या है, उनको पता ही नहीं कि मार्केट रिसर्च क्या करनी है, रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, राइट. उसके बाद ठीक है, फाइनेंशियल और जो लीगल इश्यूज़ हैं, मैं उधर नहीं जा रही बिकॉज दे आर बिगर दैन आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन से. बट अपने लेवल पे वो क्या कर सकती हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स. एंड देन ये जो आप सारी बातें कर रही हैं, ये क्रिएटिव थिंकिंग का काम है. टूल्स एंड स्ट्रेटजीज़ जो कि आपको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए हैं वो होती हैं. डू यू थिंक कि पाकिस्तान में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है फॉर वुमेन टू एंटर इनटू बिजनेसेस? बिकॉज औरतें कोशिश तो कर रही हैं, बट वो लाइक यू सेड कि बहुत सारी औरतें अपने बिजनेसेस बंद भी विद इन 6 months कर देती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशेंट रिसोर्सेज. अब एक डिसकनेक्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज. हमारी औरतों को शायद ये भी नहीं पता है कि देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल आउट देयर जिनको टैप करना उनके लिए आसान है. तो आप इस सिलसिले में कोई उन ऐसी ख़वातीन के लिए कोई मैसेजिंग करना चाहेंगी कि क्या मतलब रिसोर्सेज को टैप करना कितना ज़रूरी है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? सबसे पहली बात जो हमारी घरेलू औरत है, एक मोहल्ले में बैठी हुई है, टेक्नोलॉजी सीखे. जो भी 5-6 मीडियम है टेक्नोलॉजी के, अपने बच्चे से सीखे, नेबर से सीखे. दे हैव टू लर्न. आई नो कि टेक्नोलॉजी का बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन यहाँ लिया जाता है. वी यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे. आप फेसबुक पे बेचें अपनी प्रोडक्ट्स को, तो सीखें. सबसे पहले तो सीखें. ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है. यू डोंट डू इट, नो वन नोज़ यू. आपकी प्रोडक्ट चाहे सोने की भी है, अनलेस यू पीपल नो यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी सोल्ड. एक तो ये है, दैट्स वन वे. दूसरा ये है कि नेटवर्क, लाइक मीट विद द राइट पीपल. आप अपना टाइम सारा दिन वेस्ट ना करें. व्हाट यू वॉच एंड मीडिया और न्यूज़ एंड ऑल, मीट विद दिस सो मैनी ग्रुप्स. और इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. वंस आई फाउंड आउट कि इतना कुछ है पाकिस्तान में, आई थॉट कि उस मुल्क का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट दैन इट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी कि जब हमने उनको लर्निंग की तरफ लगाया तो वी थॉट कि एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया. नो वन शोज़ अप, नो वन वांट्स टू लर्न. वी थॉट कि हम आपको मेंटोर बच्चे देते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से या जिन जिन यूनिवर्सिटी से हम काम कर रहे थे कि वो आपको आके सिखाएंगे. सो वी हैव वेरी फ्यू हैंड्स अप. तो इसमें कुछ आई थिंक दे हैव टू लर्न, दे हैव टू ग्रो. नाइला, मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रही हूँ और वो ये है कि जिन एटीट्यूड्स की आप बात कर रही हैं टू डेवलप, वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर तो आते हैं थ्रू एजुकेशन. ठीक है कि आपके करिकुलम के अंदर बिल्ट इन ऐसी चीज़ें हैं या आपकी ट्रेनिंग के अंदर वो ऐसी चीज़ें डाल देते हैं वाइल यू इन स्कूल कि आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आपको कम्युनिकेशन की स्किल भी आ जाती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव हो जाती है.
پاکستان انفارچونیٹلی ابھی بہت پیچھے ہے, یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وٹ وڈ یو سجیسٹ کہ ہمارے کریکولم کے اندر کیا ایسی تبدیلی آنی چاہیے, آلدو کہ آپ اس کیس سے بہت عرصے سے دور ہیں, بٹ اسٹل ابھی آپ اس وقت میں انگیجڈ ہیں, کیا ایک ایسی چینج لانی چاہیے ہے ہمیں اپنے اسکولنگ سسٹم کے اندر یا اپنے کریکولم کے اندر, جس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے سوشل سکلز اور باقی کی ادر سکلز ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں؟ And then again, this is one again very good question. Or I have been here for 2 weeks and all visited 5 or 6 schools کسی اور انیشیٹو کے سلسلے میں, ہائی اسکول, پبلک اسکولس. تو 3 چیزیں میں کہوں گی. اینڈ آئی ہیو ہرڈ کہ کریکولم بھی پاکستان کا چینج ہوا ہے, شاید وہ پرائیویٹ اور پبلک کو ایک ہی بنا دیا گیا ہے. بٹ واٹ 3 things which I have noticed. نمبر 1 تو جس بھی اسکول میں گئی ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میٹرک ٹو 10th کے اسکول, تو when I asked girls کہ how many wants to become doctors, every hand was up. I asked how many wants to become engineer, couple of hands. Then I asked how many of you want to go to business, تو they were perplexed because ان کو پتہ ہی نہیں ہے بزنس نیریٹو کا. ایک نے کہا کہ نہیں بھائی جائے گا بزنس میں اور میں ڈاکٹر بنوں گی. Then I asked how many of you want to be in tech, right? Again they had no idea, right? تو یہ ایگزیکٹلی جو 25 سال پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ بڑے ہو کے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اس حوالے سے ہم ادھر ہی ہیں ابھی بھی ہر اسکول کے اندر. And I don't know, I'm not visited private schools, must be different, but I'm talking about a normal public school. Number 1, ابھی بھی ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ there is no other option جو ہم نے ان کے سامنے کھولی ہے, رائٹ. ہم نے ان کو وہ بتایا ہی نہیں کہ کچھ اور آپشن ہے. نمبر 2, ابھی بھی ہمارا مارکس سسٹم سے we are driven, we not driven by critical thinking, we not driven by activity based. ایک کورس ہے, ایک سلیبس ہے, ایگزامز ہوتے ہیں, you have to take marks. کیونکہ ایف ایس سی میں مارکس نہ آئے تو کیا کریں گے, آپ کی لائف اینڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ, رائٹ. اچھا, اینڈ دا تھرڈ پیس از ٹیچرس. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ٹیچر. آئی وزٹڈ اسکول, دے ور ہیپی اسکولس, ہیپی ٹیچرز. آئی انجوائڈ لائک گریٹ کانورسیشن ود ٹیچرس. بٹ آئی نوٹس کہ جو میجورٹی آف ٹیچرز ہے, دی سینئر ٹینیئرڈ ایج میں ٹیچر جنہوں نے شاید 30-35 ایئرس پہلے ٹیچنگ جاب لی ہوگی, رائٹ. I saw very few younger people in the teaching staff room کے اندر. It's not disrespect, but it means کہ how much time they would have spent for their own leadership development. شاید وہ 35 سال پہلے جو کچھ کیا ہوگا اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا, because teaching job is very hard, right. تو اس میں ہے کہ teachers leadership development is so important, not at the principal level, at the classroom teacher level, because teacher ہی تو کور ہے نا آپ کے رول ماڈل کا. اور کلاس کے اندر ٹیچر ہی اسٹوری سنائے گا یا سنائے گی, کلاس کے اندر ٹیچر ہی اس کریکولم کو چاہے آپ جتنا چینج کر لیں, رائٹ, میک اٹ انگلش, میک اٹ گولڈن کریکولم, بٹ انلیس the teacher is telling the right story and being a role model, your kids are not going to learn and seek in other directions. Thank you so much. بہت شکریہ.